قولي कौनैन का मुख्तार खुदा तुमको बनाया, कौनैन का मुख्तार खुदा तुमको बनाया, उम्मत की निगाहबान खुदा तुमको बनाया, उम्मत के निगाहबान खुदा तुमको बनाया। या रब मेरे आँखों में समा जाए मदीना, या रब मेरे आँखों में समा जाए मदीना, मुद्दत से मेरे दिल में तमन्नाए मदीना, मुद्दत से मेरे दिल में तमन्नाए मदीना। तो मर्द मुसलमान हो तो मर्द मुसलमान, तो मर्द मुसलमान हो तो मर्द मुसलमान, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान। महान रब्बुल इज्जत दरबार लाखों कोटि शुक्र सुजूद विश्वमय महान আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আজিম শান ইসলামী মহাসম্মেলনে আমাকে আপনাকে বসার মতো তৌফিক দান করেছেন। এই জন্য অন্তঃস্থল থেকে কালিমাতে শুকরিয়া আদায় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি দরুদ সালাম বিশ্ব আকা নামদার তাজেদারে মদিনা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লামের উপর। মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দুনিয়াতে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আশরাফুল মাখলুকাত সৃষ্টির সেরা মানব জাতিকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। তো আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে কেন দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, কি জন্যই বা সৃষ্টি করেছেন? দুনিয়াতে